Hello guys, welcome back to our channel. So ito na naman si Word Magic. So legit talaga siya guys. So sinubukan ko itong mag-withdraw. So meron akong USDT 1.16 USD. So ito transfer ko yan doon kay GCash. Ayan. So i-confirm lang natin. Ayan yon, USD 1.16. Tapos fill upan nyo lang yung mga nakalagay dyan, phone number, first name, tapos second name, tapos phone number, mga ganyan. So, pag matapos mo na yan, may mga guide naman, so sundan nyo na lang. Ayan. Tapos, i-verify mo. Pindutin nyo yung verify. Ayun. Pagkatapos nyan, ayan. So, your withdraw 1.16 USD to GCash. So, i-confirm mo lang. Ayan. Verify your identity, basahin nyo lang, sundan nyo na lang kung ano ang hinahanap, tapos verify nyo uli, pindutin nyo, ayan, tapos pagkatapos nyan, ayan, nag-congrats na siya. Kung pwede nyo i-share sa Facebook or sa nyo i-share, sundan nyo na lang yan para maka-points din kayo. Ayan, tapos ayan, congrats na. So 3 days daw bago papasok sa GCash ko, pero ilang minuto lang ay pumasok na siya sa aking GCash. So legit po talaga si Word Magic. Ayan na siya. So bilis niyang pumasok sa GCash. 1.16 is equivalent to 54.79. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.